जय जगन्नाथ जय माता रानी ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति एवं तार परंपरा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति परंपरा जो सिनेमा आमर होउची खाली सीमित मात्र ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति उपरे किसी सिनेमा होउनी आमर जो ओएफडीसी इंडस्ट्री रही ओएफडीसी रो जो चेयरमैन मैंने थिले जो मैंने भी थिले से मैंने किसी काम करना ओएफडीसी टा मो तांको पचारिया पई चाहूची जे ओएफडीसी टा कोन ओडिया फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ना ओडिशा फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तार उत्तर जदि मते देबे ताल मु जानि परिबी मोर परिचयटा मु देई देबी मो परिचय मोर सिनेमा आसुची दशहरा रे मु सेतिर प्रोड्यूस करूची एवं मोर नायक भूमिका रे अछंती मनोज मिश्र एवं अनिल अंकिता तो मनोज मिश्र को नहीं बहुत कथा बहुत टिप्पणी दौरान लोक मैंने मनोज मिश्र एमती गोटे अभिनेता आपण मैंने दशहरा रे जो सिनेमा रे अभिनय कर निखुण अभिनय कर देखिले आपण मैंने जानीपर मनोज मिश्र किए आपण मैंने चिन्हे आपण मैंने कहते मनोज मिश्र किसी काम करूना खाली फेसबुक रे आबुलु ताबुलु कहूँ कि प्राक्टिकल से काम करुच्ची मोर से 3टा प्रोजेक्ट बर्तमान काम करुच्ची से प्रथम मोर दशहरा रे रिलीज हम सिनेमा AWM आग्नेय मिलन माझी आउ से सिनेमा रे से निखुण अभिनय करचंती तार स्टोरी एवं तार स्टोरी खोजिबा को गले आपण माने नियारा कहानी रही एवं मु से सिनेमा को रिसर्च करिछि सेडा दिव्यांग उपरे हेछि जोड़ा दिव्यांग कहले आपण माने जोड़ा हम गाँ गोटे कहउछंती केम्पा से अवहेलित दलित निष्पेषित अर्ध जीवंत समाज भितर से केमिति गति करुच्ची तार केमिति से पुनरुद्धार होउची से केमिति भलो मनीष होउची भलो काम करुच्ची ता उपरे मो से सिनेमा को दर्शेछि आउ गोटे कथा हला जे ओडिया चलचित्र जगत सहित आमर जो संपर्क मो परिवार संपर्क 1979 मु आगुरु भी कहि सारी मोर बड़ भाई एथिरे काम करथिले 1979 रे जो कि सिनेमा कथा मु कहिछि एवं आगोधाड्र ओडिया चलचित्र रो निर्देशक पितृ पितामह जे कि शिशिर मिश्र महोदय से दिन भी से कहि जाइथिले एवं तांको भी ए ओडिशा सिने जगत तांको अणदेखा करिछि से दिन से कहउथिले बहुत बढ़िया कथा कहउथिले एवं केशव मलिक सर सी भी कहउथिले बहुत भलो कथा कहउथिले तांको कथा को केही एडी गुरुत्व देउनाथि जो माने एडी सरकार को निकटतम रहउचंती से तांको कथा ही बुझुचंती एबे जब हम स्टेट अवार्ड डिक्लेयर हेछि स्टेट अवार्ड जो माने सरकार को निकटतम अछंती से माने निजो को निजे गाइचंती निजे बजैचंती जेमिति कथा रे अछि आउ जो माने 20 वर्ष हलानी सिनेमा अभिनय करि नाहंती तांको जूरी मेंबर रे रखिचंती से तो दुखर कथा मोर गोटे प्रस्ताव अछि जे ओडिया सिनेमा रो बा ओएफडीसी रो इंडस्ट्री रो ओएफडीसी रो जो संस्था रही बा तार जदि ओएफडीसी चेयरमैन मनोज मिश्र को जदि दिया जाए मु आजिका डेट रे कहूची ताले ओडिया सिनेमा जगत बहुत आगो को जीवो कोन भाई मनोज मिश्र देखंतु आजिका डेट रे सी 3 वर्ष हेलानी गाँ गाँ रे जाई सिनेमा करूचंती गाँ गाँ रे जाई सिनेमा को प्रचार प्रसार करूचंती सिनेमा पे तकर बहुत अवदान अछि आउ मु जो दशहरा मो सिनेमा आसीबो कि मनोज मिश्र को नायक भूमिका रे नैछि आउ से दशहरा रे देखिबे मेगास्टार आसीबे सुपरस्टार आसीबे किंतु मु आजिका डेट रे कहूची मु से विलेज स्टार मनोज मिश्र को नै सिनेमा करिछि एवं मोर प्रथम सिनेमा आसीबो AWM एवं द्वितीय आसीबो गीता काली एवं तृतीय रे आसीबो खादान कोली मने रखंतु खादान कोली एमिति रहिबो मु जेहेतु केउंझर माटीरु मो पिलाटिए केउंझर सदर निर्वाचन मंडल पिलाटिए आमर प्रिय मुख्यमंत्री मोहन भाई जे आमर मुख्यमंत्री रहिचंती तांको गाँ रु आम गाँ बहुत निकटतम 6 किलोमीटर भितर रे डिस्टेंस आ मोहन भाई को भल भाव जानी जेतेबेले मोहन भाई प्रथम निर्वाचित होइथिले 2001-2 रे मो तांकोर बहुत निकटतम जे कि मोर बड़ भाई अछंती छटलाल महंत सी मोर आइडल एवं मु सेथिरे बहुत किसी काम करिछि से कथा अलग कथा किंतु मु सिनेमा को कहबी जे आमर जो सिनेमा रे आपण माने देखंतु जो मैंने पाठशाठ पढ़ी मीन्स जो मैंने कला विकास पाठ पढ़ी बा आमर जो उत्कल संगीत महाविद्यालय पाठ पढ़ी जमती मनोज बाबू पाठ पढ़ी आछंती FTI NSD रु पास आउट जे तांको पाखरे ज्ञान अछि
କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ କଣ ହଉଛି, ଆରେ ଯେ କାହାରି ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଥାଟା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯେ ଡକ୍ଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏମବିବିଏସ୍ କଲେ ଡକ୍ଟର। ଯଦି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ପାଠ ପଢିକି ସେ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ କଳା ବିକାଶରେ ପାଠ ପଢି ଜଣେ ସେ ଭଲ ଅଭିନେତା କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ, ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯୋଉ ଗୁଣିଆ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଡକ୍ଟର। ଆରେ ଭାଇ ଗଣିଆ ମାନେ କେମିତି ଡକ୍ଟର ହେବେ? ସେମାନେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ସେମ୍ ଟାଇପର ମେଡିସିନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏମବିବିଏସ୍ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରୋଗ ଚିହ୍ନିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ OFDC ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି ଯେ OFDC ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ନା ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ସେ ମନୋଜ ଭାଇ ନିହାତି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବେ। କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ସରକାର, ତାଙ୍କର ବି ସରକାର ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ କାମ ଦେବେ ନା ମନୋଜ ତାହେଲେ କଳା ଜଗତଟା କଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଭିତରେ ସୀମିତ? ଦଳଗତ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି କଥା ନାହିଁ, ଦଳଗତ ସେଇ ତ ତାହେଲେ ରସ ତଳକୁ ଯିବ। ହଁ, ସେଇ ପୂର୍ବ ଦଳର ଲୋକମାନେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଆଜି ବି ଏଇ ସରକାର ଭିତରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ସିନେମା ଜଗତ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ? ସିନେମା ଜଗତ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ହେଲା, ଏଇ ସୀମିତ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ ଜମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଅସୁବିଧା ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2023-24 ର ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୀ କନ୍ୟା ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିଥିଲା, ଥ୍ରୀ କନ୍ୟାରେ ଇଲିଜିବୁଲ ରହି ସେ ସିନେମାକୁ ଯୋଉମାନେ ଜୁଲି ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଇଲିଜିବୁଲ ନିହାତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଆଜ ପଡୁଶରେ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଆପଣ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଗ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କେଉଁଝର ମାଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, କହିସାରିଛି ଅଲରେଡି ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ଆମର ଯେ କେଉଁଝର ମାଟିର କଳାକାର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ରାଇ ମୋହନ ଭାଇ, ରାଇ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ ଆଉ ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ। ପ୍ରଥମତେ ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତ କଥା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତ ଯିଏକି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଇଥିଲେ ପିଜିରେ, ମାନେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ହେଲା, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ମାନେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ସେ ଓଲ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି। କିଏ କହିଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗ ଧାଡିକୁ ଅଣାଯାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଓପିନିୟନ, ମୁଁ ନିଜ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯଦି OFDC ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ସିନେମା ଜଗତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ।